बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है माशाल्लाह आपके? खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप खैरियत से हों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहे। अल्लाह ताला आपको हर गम में से खुशी दे, हर तंगी में से अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करे, और अल्लाह ताला आपको रिज़्क ऐसी जगह से अता फरमाए जहां से मिलने का गुमान ना हो। और ये सारी चीजें जो ना फरमाए, जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है, फिर उसे ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हर नमाज के बाद जो है ना अल्लाह से तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरे वो गुनाह भी माफ फरमा दे जिन गुनाहों का मुझे पता ही नहीं है, या अल्लाह मेरे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा दे। तो अपने रब से माफी मांगना, अल्लाह माफ फरमाए। हमसे तो 24 घंटे जो ना गुनाह होते हैं। किसी की ग़ीबत कर दी, बाज़ औक़ात आदमी झूठ बोल देता है, और किसी के बारे में गलत सोचता है। तो ये सारे गुनाह, इन गुनाहों से बचे हम, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हर नमाज के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे, अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे हिदायत के, रिज़्क़ के। तो अल्लाह ताला बड़े मेहरबान हैं, अपने बंदू से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। यकीन करें, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक प्यारी है। इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद और दरिंदे, ये सारी मखलूक अल्लाह को बहुत प्यारी है। आप जरा सोचें कि हमें अपनी औलाद कितनी प्यारी है, हम कितना उनके बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं कि मेरी औलाद का जो है ना मुस्तकबिल बन जाए। और कभी हमने ये सोचा है, अपने दिल से फैसला करें कि मेरी औलाद की
आखरत बन जाए, जन्नत इसको मिल जाए, जन्नत का मकाम इसको मिल जाए। दुनिया की तो बड़ी फिक्र करते हैं, इसका नाम हो, अच्छी नौकरी मिले इसको, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए। और कभी हमने ये सोचा है कि इसको जन्नत के अंदर बड़ा महल मिल जाए, जन्नत के अंदर आला मकाम इसे मिल जाए। असल फिक्र ये है। और दुनिया की चीजें चीजों का धोखा है, और दुनिया की नेमतें नेमतों का धोखा है। ये हमारी आंख जो कुछ देख रही है ना, ये सब धोखा है, नजर का धोखा है। असल खबर के ऊपर यकीन करें हम। जो खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उस खबर के ऊपर हम यकीन करें। एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा थे, सहाबा कराम भी बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिरा का इलाका फतह होगा और इसमें एक बादशाह की बेटी जो ना गनीमत में आएगी। तो वहां एक सहाबी बैठे थे, या रसूलल्लाह, ये शहजादी आप मुझे दे दे, यकीन तो देखें कब जंग होगी और कब वो इलाका फतह होगा। अल्लाह के नबी ने खबर पहले सुना दी, तो उस सहाबी ने भी मांग लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ ये तुम्हारी है। कैसे देखे, उस सहाबी ने यकीन किया कि ये मुझे मिलेगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना गया, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, और वो इलाका फतह हुआ। और उस सहाबी ने देखा वो शहजादी खच्चर के ऊपर सवार, काले रंग की ओढ़नी पहनी हुई, और जो है ना वो खच्चर के ऊपर आ रही थी। तो उस सहाबी ने जो है ना उस औरत को लिया और जो है ना अपने घर की तरफ ले जा रहे थे। तो बाकी सहाबा ने कहा, ये तो माल है, ये तो गनीमत का माल है, आप इसे कैसे ले जा सकते हैं? तो उस सहाबी ने कहा, ये तो अल्लाह के नबी ने मुझे पहले ही दे दी थी। तो उन्होंने कहा, आप के पास कोई गवाह है? तो उसने कहा, हाँ। दो सहाबा का उन्होंने नाम लिया। तो जब उन दोनों सहाबा को बुलाया गया, तो उन दोनों सहाबा ने कहा कि हम भी उस मजलिस में बैठे थे और अल्लाह के नबी ने इस तरह फरमाया था। तो फिर वो शहजादी उसको दे दी। देखें अल्लाह के ज़ात कितना उसका यकीन था। वो लेके घर में चला गया। तो उस शहजादी का भाई जो ना उस सहाबी के पास गया कि आप जो ना इसके बदले में आप मुझसे पैसे ले लो और ये मेरी बहन जो ना मुझे दे दो। तो उसने कहा कि आप कितने पैसे लोगे? तो उस सहाबी को गिनती नहीं आती थी। तो उसने दोनों हाथों से जो ने कहा, मुझे 10,100 दे दो। तो उसने जल्दी जल्दी से जो ना उसे जो ना उतने 10,100 जो दरहम थे उसको दे दिए और अपनी बहन को लेकर चला गया। तो एक सहाबी ने जो ना कहा, भाई आप अगर उसे कहते ना कि मुझे 10,100 दे दो तो वो दे देता। तो वो सहाबी कहने लगा, मुझे इससे ज़्यादा जो ना गिनती नहीं आती थी, जितनी गिनती मुझे आती थी मैंने उतना ही उसको कहा।
تو دیکھے دنیا کی گنتی کا کوئی علم نہیں، مگر اللہ کی نبی کی خبر کے اوپر یقین تو دیکھیں ان کا۔ وہ لوگ غنا سے پر تھے، اللہ کے اوپر ان کو پکا یقین تھا۔ تو کاش ہمارا بھی یقین بن جائے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہمارے جو مومنین ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یقین کریں آگے جو کچھ ہونے والا ہے، ہم یقین کریں یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں نا، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یہ سب ختم ہوگا، یہ ساری رونقیں ختم ہوگی، اور زمین جو ہے نا، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر آئے گا، اور درخت جڑوں سمیت نکلیں گے، اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند کی روشنی بھی ختم ہوگی اور سورج کی روشنی بھی ختم ہوگی، یہ سارا نظام ایک دم ختم ہو جائے گا، ساری رونقیں ختم ہوگی، کچھ نہیں بچے گا، نہ پہاڑ بچے گا، نہ سمندر بچیں گے، نہ دریا بچیں گے، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے، اللہ بڑے، اللہ کی قدرت بڑی، اللہ کی طاقت بڑی، اللہ کی سلطنت بڑی، اللہ بڑے مہربان، بڑے رحیم۔ تو اس رب کی طرف ہم سب نے لوٹنا ہے، سب نے لوٹنا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے نا موت ہے، اور موت کو جو ہے نا ہر مذہب والے مانتے ہیں، جتنے دنیا کے اندر مذہب ہے نا سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی، مگر مرنے کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اوپر یقین میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، اور مسلمان کا ہے یقین، اور مسلمان کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے خبر دی، قبر کی مٹی کو، قبر کے گڑھے کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مردے کو دفن کر کے چلے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے منکر نکیر آئیں گے، حساب لیں گے، قبر کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے عالم برزخ میں انسان چلا جاتا ہے، اسی وقت اللہ کا جو قانون ہے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، اس کے اوپر یقین رکھیں۔ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ دنیا میں جتنی ترقی کر لیں، جتنا مال کما لیں، مال کے اوپر یقین رکھنا گمراہی ہے، اندھیرا ہے، یہ ضرورت ہے، بس اس کو ضرورت کا درجہ دیں، اور مقصد دین ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت والا طریقہ ہے۔ تو ہم مقصد کو پہچانیں، جو خبر اللہ کے نبی نے دی اس کے اوپر یقین کریں، اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، جس نے جانا ہے وہ تیاری کرے، اور جو کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے
اس کی جو مرضی آئے پھر وہ کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں آپ دوسروں کو بھی ضرور بتایا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دیں گے۔ آمین آمین۔